ଚିତ୍ତ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିକି ଇଆଡ଼େ ଆହା ବେବି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ବା ରଜି ଦିଦି ଓ ରଜି ରୁବି ଦିଦି ହସିଲ କ'ଣ ଆମା ଇଏ ମୋ ମା ବେବି ମୋ ବେବି କ'ଣ କରୁଛ ବାଗେଇ କର ତମ ହାତ କାଟିବ ମୋ ଝିଅ ଧନ ଏ କିଏ ରୋଜି ମାମା ମୋର କ'ଣ ହବ ହଁ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ये मोर कौन हबो बेबी यस करेक्ट करेक्ट मोर बेबी हबो मो झो झो आ कौन करछो आ बेबी कौन करछो देखे 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 काई देखे हो हो आ का दबो रसगोल्ला मो भाई आसी सेति में रसगोल्ला तुम भाई दी भाई आइची सेति में ना आ रूबी दीदी आ कौन करछो तुम हाथ पूरा लक्ष्मी ठाकुराणी परिका देखाओ सत कथा हो आउ ये आमर भाई आइची ভালো আছো হ্যাঁ ঠিক আছে আও এই হচ্ছে ভাই পক্কা রিয়েল ভাই ষণ্ଢ টুকা বাঘর হব এবে সময় পাখে আসিলানি জস্ট সে হাই বাবু কেমিতি অছ ভাল অছ আউ ভন রাখি বাঁধিলে দেখ রাখি দেখ রাখি বাঁধিলে রখিব মান ভাল লাগুଛି তো এই বিন্দা মামু আমার বিন্দা মামু তম না ଦେଇଛନ୍ତି বুঝিল সানি ভাଣିজি না বিন্দা মামু ଦେଇଛନ୍ତି গুডু না মামা ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତମ ନା ଏଇ ବିନ୍ଦା ମାମୁ ଏ ବିନ୍ଦା ମାମୁ ତମ ନା ରଖିଛନ୍ତି ସାନି ବୋଲି ହେଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାନି ଡାକୁଛୁ ହେଲା ଆଉ ଏ ଗୁଡୁ ବେଟା ସେ ହାଇ 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 ସେ ବେଟା ଆମର ସୁନା ପିଲା ବସିକି ତାର ପାଠ ପଢୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି ଚିତ୍ତ ରୋଷେଇଆ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ିକି ଇଆଡ଼େ ଆହା ହେ ଏଇ ଆମର ଦେଖା ଦେଖା ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ କ'ଣ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦି ଭାଇ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଭାକୁର ମାଛ କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ଭଜା ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ପଟରେ ବୋଧେ ଭଜା ସରିଲାଣି ପୁରା ଭାକୁର ମାଛ ପୁରା ଅନେଇକି ରହିଛି ଏକାରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଚାଲିଛି ଆମର ତ ରୋଷେଇ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଲକ୍ ଖୋଲି ଆଉ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କୁହ ଆଜି ଦି ଭଉଣୀ ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ କୁହ ସତରେ ସତରେ ଟାଣ ଏକା ଟାଣ ଖୋଲ